Assalamu alaikum meanio gobrio. Az topic tulmut. This is chapter number 8, 10th and 100th. Atmach asi practice karin. Match karun. Cash karun match these. Petro figri. Ishu toy agar wushu ti page akata punsu yani akat punsu sapas numbers pet hesab kes. Hilmasan asi yetliket rupi ag bata z. Rupi ag bata z. Petro figri. Yish oray lukmut 50 pons. Kat barabar shir. En ropi hond duyum he yani nespen nes ropi. Tara begre ekis ropi hond duyum he go 50 pons. Tara begre ali zehe sel karo ropi tom en ase 50 pons. Yum luk as yum katsan ropion barabar ch us lekan ch or 0.50 ropi gayam. Kota gay 0.50 रुपये अगर तो वन्यो का 0.50 रुपये कोता गई तो जिससे दूसरे मास गई 50 पहुंच गई तुम 8 शार्ट्स में सुना माना तो कोशिश पट इतने कंज पात आग बटा दा क्या छो आग बटा दा वुश तो कस पहुंच गए आग बटा छु दा गो जनाबो ये क्या से छो आग बटा दा 1 रुपये हो दहिम हेस तुम गए 10 पॉन्स क्या गए तुम गए 10 पॉन्स कस गए 10 पॉन्स 1 रुपये होन दहिम हिस गए तुम 10 पॉन्स तो ये कत से जुड़वाओ इससे 10 पॉन्स योर ऐसे के 75 0.75 0.5 0.5 0.10 तो इसलिए को तेरी ये मत से गए 0 पॉइंट क्या हम गए 0 पॉइंट जनाब योर आ यपर किन ये तो ये वो यपर किन आ तो गो यथ सतन तो यम जाय तुलोन ये मसे गई बराबर 0 यानी 10 पॉइंट से बराबर कत 0.10 रुपये ग्रे इथे कन ब्याक रुपी 5 बटा 100 यानी हत मंज 5 रुपये 5 बटा 100 गो 100 मंज 5 हिस 100 मंज 5 हिस योर लिखमुत तमस गई 5 पॉन्स 5 पॉन्स 99 पॉन्स 50 पॉन्स 75 पॉन्स 10 पॉन्स वन तो कम गई ये 100 पॉन्स मंज 5 पॉन्स 100 या 100 रुपये मंज 5 रुपये या 100 पॉन्स मंज 5 पॉन्स तो तम गोडनथ ये निमो तेल नस्ते थप कर ये त्रवन ये ठीक ये वन यपर कि वो रुपये कस 5 पॉन्स बना रुपये कस वन बना 75 पॉन्स यम बना 50 पॉन्स कन बना 0.5 कस बना 0.5 बना 0.10 बना 0.5 बना 0.99 बना ना यम बना ऐसे 0.5 तो ये आन तेल ये त्रवन ये नस्ती गंड कर ठीक ओतान गो ठीक पे वन 3 बटा 4 ये वो 3 बटा 4 ये 3 बटा 4 गो यानी 3 हिस क्या गो 3 हिस 3 बटा 4 गो 3 हिस रुपये हों यानी रुपये हों या 100 रुपये या 100 रुपये तत रुपये गए सह कोता ई सह 3 बटा 4 यानी 3 हिस तेल अगर रुपये निमोन तुम 75 पॉन्स क्या 75 क्या 50 तो 50 गो 100 पॉन्स गो ना 4 फिट 50 हम अगर 3 फिट थो तुम कस गए 75 कस गए 75 पॉन्स तो तेल ये 3 बटा 4 कत सतन ये तेल नस्ति गंड कर थवन ठीक तो वो ये 75 पॉन्स कमन कचन रुपयन बराबर गई 75 पॉन्स कचन रुपयन बराबर गई अस लेक 0.75 रुपये तेल निमोन ये 0.75 हसा गो ये कत सतन गो 75 पॉन्सन पे ब्या 99 बटा 100 यानी 100 मज 99 नंबर रुपये या बे चीज 100 चीज या 100 रुपये या 100 चीज या 100 रुपये या 100 बे दलील तो अम मज 99 क्या 99 नमद मे या तुह नमद
تہٕ تیٚلہِ کۭتیاہ یورٕ چھِ لیکھِتھ اَسہِ ؤنِو سا یعنی یِم چھِ فِلم آسان یِم لیکھِم رۄپیہِ تہٕ یورٕ وَنو تیٚلہِ کَتھ برابر چھِ یِم چھا 99 پونٛسَن یعنی 99 پونٛسَن برابر کِنہٕ یِم چھِ بیٚیہِ کُنہِ برابر نہ یورٕ چھِ جُران اَسہِ 99 تہٕ 99 تیٚلہِ گوٚو 99 نیُن 99 منٛز چھا ٹھیٖک 99 بٹا 100 کَتھ سۭتۍ یی تیٚلہِ 99 پونٛسَن برابر وۄنۍ اگر وٕچھو 99 پونٛسہٕ کٔژَن رۄپیَن برابر چھِ یورٕ یعنی اَسہِ چھِ اَشیریَن منٛز دیُن تہٕ سُہ اَشیریا وٕچھو کَپٲرۍ چھُ سُہ چھُ 0.99 یِوان تہٕ ترٛوو فِکرِ یہِ گژھِ تیٚلہِ یَتھ سۭتۍ رُکِتھ چھا ٹھیٖک وۄنۍ روٗد لاسٹَس پٮ۪ٹھ یعنی 1/4 1/4 یعنی اَکیُک ژوٗرِم حِصہٕ کوتاہ چھُ یِوان اَکیُک ژوٗرِم حِصہٕ کوتاہ گوٚو یعنی 4 حِصَن کَرو أتھۍ رۄپیہِ تِم چھِ یِوان 25 تۄہہِ ترٛوو فِکرِ یعنی تِم گٔے تیٚلہِ 25 پونٛسہٕ کٔرۍتو ژٕ 4 پھِرِ جمع 25 پونٛسہٕ تِم یِن 100 پونٛسہٕ یِنہ 25 4 پھِرِ جمع کٔرِتھ تِم یِن 100 پونٛسہٕ تیٚلہِ چھِ وَنو أسۍ 25 پونٛسہٕ ہسا چھِ 1/4 ہسا چھِ برابر 25 پونٛسَن تہٕ یہِ اَنو تیٚلہِ أسۍ یَپٲرۍ تہٕ ترٛاووس یَتھ سۭتۍ کَروس گنٛڈ تہٕ وۄنۍ وٕچھو یہِ 25 پونٛسہٕ کٔژَن رۄپیَن برابر چھِ یورٕ ڈِسِمٕلَن منٛز یِوان اَسہِ تہٕ ترٛوو فِکرِ تہٕ سُہ وٕچھو أسۍ سُہ چھُ اَکُے روٗد اَسہِ سُہ یی تیٚلہِ یَتھ برابر أکی یَپٲرۍ کِنۍ یعنی 25 پونٛسہٕ جِروو تیٚلہِ یَتھ سۭتۍ چھا ٹھیٖک تہٕ توٚروٕ تۄہہِ فِکرِ ٹھیٖک پٲٹھۍ دُبارٕ چھِنہٕ وَننٕچ ضوٚرَتھ تیٚلہِ کینٛہہ وۄنۍ تُل اَسہِ بیٛاکھ ٹاپِک اَکھ یعنی ییٚتہِ چھِ اَسہِ یِم وٕچھتو کٔژ پونٛسہٕ یَپٲرۍ تہِ چھِ اگر گٔنٛزراوو یِم ڈَبہٕ یِم چھِ یِوان 10 یَپٲرۍ تہِ گٔنٛزراوو یِم چھِ یِوان 10 چھا یِوان کِنہٕ نہ تہٕ وٕچھو وارٕ یہِ گوٚو 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تہٕ 10 چھِنہ یِوان 10 منٛز کَران چھِ کٲم یُس یہِ چھُ 1 2 تہٕ یہِ چھُ نمبر شُمار اَتھ یعنی یورٕ کِنۍ کٔژ چھِ یِتھَے کٔنۍ چھِ پٮ۪ٹھٕ کِنۍ تہِ یِمَے ڈَبہٕ تۄہہِ دَپہِ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚکیٛاہ نِمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آے اَپٲرۍ تہِ یِم 10 مگر نِمہٕ بغٲر تۄہہِ ترٛوو فِکرِ کٔمۍ ییٚمہِ بغٲر تہٕ وٕچھتو یَپٲرۍ چھِ اَسہِ یِم ڈَبہٕ اَنٛدَس تانۍ 10 یِوان چھِنہ یِوان 10 ہٕنٛدۍ 10 چھِ یِم بٔرِتھ تیٚلہِ لیکھوس 10/10 تِم گوٚو تیٚلہِ یہِ چھُ فُل 1 بٔرِتھ اَسہِ لیوٚکھ تیٚلہِ یہِ ہسا چھُ 1.0 کیٛاہ چھُ 1.0 بٔرِتھ تہٕ یَپٲرۍ چھِ یَتھ بٔرِتھ کٔژ 1 2 3 4 5 یعنی 10 منٛز چھِ 5 سُہ گوٚو 5/10 لیوٚکھ اَسہِ یَتَتھ تۄہہِ ترٛوو فِکرِ یِتھَے کٔنۍ چھُ یَتھ کٔژ چھِ بٔرِتھ یَتھ چھِ بٔرِتھ تہٕ 1 2 3 4 5 6 7 یعنی 10 منٛز چھِ 7 سُہ لیوٚکھ اَسہِ 0.7 چھا لیکھِتھ 0.7 چھِ بٔرِتھ چھَنا ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ کٔژ بٔرِتھ چھِ 1 2 تہٕ 3 یَتھ کیٛاہ لیکھو 3/10 شاباش تُہۍ کیٛاہ سا چھُو اَصٕل تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ کٔژ بٔرِتھ 1 2 3 4 تہٕ 5 یِم کٔژ گٔے تیٚلہِ 5/10 تۄہہِ ترٛوو فِکرِ کیٛاہ گٔے یِم گٔے 5/10 بیٚیہِ چھا ٹھیٖک لیکھو نِمہِ جایہِ 5/10 یِم کٔژ چھِ بٔرِتھ 1 تہٕ 2 یعنی 10 منٛز چھِ 2 بٔرِتھ گوٚو 2/10 یِتھَے کٔنۍ ییٚتہِ کٔژ چھِ بٔرِتھ ییٚتہِ چھِ 1 2 3 4 5 6 7 8 ییٚتہِ چھِ 8 بٔرِتھ لیکھوس 8/10 تہٕ بیٚیہِ ییٚتہِ کٔژ بٔرِتھ 1 یعنی 10 منٛز چھِ 1 بٔرِتھ لیکھوس 1/10 ییٚتہِ کٔژ چھِ بٔرِتھ 1 2 3 تہٕ 4 ییٚتہِ چھُ 4/10 لیکھو أسۍ کیٛاہ لیکھوس 4/10 یِتھَے کٔنۍ ییٚتہِ کٔژ چھِ بٔرِتھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ییٚتہِ چھِ 9 بٔرِتھ گٔے 9/10 تۄہہِ ترٛوو فِکرِ وۄنۍ توٚر فِکرِ تۄہہِ تہٕ یہِ چھُ وۄنۍ 3/10 لیوٚکھ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ کَتھ برابر لیکھون أسۍ تیٚلہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ لیکھون 0.3 یہِ لیکھون 0.5 تۄہہِ ترٛوو فِکرِ یہِ لیکھون 0.2 یہِ لیکھون 0.8 چھا ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ تہٕ یہِ لیکھون أسۍ 0.1 تۄہہِ ترٛوو فِکرِ یہِ لیکھون أسۍ بیٛاکھ
0.4 छा ठीक तो ये लेखोन ऐसे 0.9 तो फिक्र यानी इथे कनन यम बटा हिसाब या अशरिया हिसाब यह क्या गो इस 9/10 अगर तकसीम करो अत यत वो 9 करो तकसीम 10 सह क्या बन 9 गस 10 तकसीम मा गस पे ये अशरिया खालुन यम अशरिया सत 0 या 9 गस 10 से तकसीम कह पे डिसिमल खालुन यत तो पत करान ये 0 पत करोस 10 9s are 90 गो ये बराबर तेल द्राव 0.9 ये लिख 0.9 यानी योर किन 0.9 जियान डेसिमल योर किन के लिख 0.9 तो फिक्र तो यह गस कर पूर पन याद यह करो कापी पे नोट तो पत रोज ठीक यह तो तुंद खतर तो सान खतर गो ना ठीक दोबारा वन जरूरत मा इसलिए थो कापी पे लिखित पत कर याद तो फिक्रे।